जोहार गुरु जोहार जहरेरा मारे पुत्र को सलाम पर हरि हरि बोल करम सलाम गावन गाकर सहजे रसिया को रस चंद्र सहस्र चंद्र को बाहर उठी बराबर हम सी हरे को हमारा पता है और जपा कर चुप हमारे को भी बताएं कर दिया चुप 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 सहारा हाथ गुण तुलर जब तक तुम हमारे साथ मन में जो दूसरा मन नीचे रहता है उनको भी काट करा लिया हट कर चुप ना मैं कहीं से मेरे मन मन में बनाने बहुत कुछ विश्वास अवसर लिया मन को पार करा के काट करा लिया मन मन हाथ कर चुप मैं आलो गलत में मिले उदाहरण दिन लगे जब से ऐसा हो रहा है और वो हमारे समझ में सारा समझ आता है हम लोग सवारी सार हमारा जहाँ चिड़ी में शांत करते हैं जहाँ चिड़ी में अब ऑल वर्ड बना करती है जहाँ चिड़ी को सांस है तो चलिए हम हमारे हमारे चुप जहाँ चिड़ी में हवा घर होगा साथ हर चीज की सांस का तो हम चिड़ी को भगवान पीछे किसी में तकले नीचे लगा आप बेकार का बंद करो मानता शंकर गुरु संग्रह को बंद शिव संजय की शब्द हर खान उदित की वाले जन्म लेता है अंदर जन्म लेता है मीट के दौरान चिंकी साथ हुई कमा बेटी है यो साथ हुई कांतिया बागेबा डिसेंबर परसी जितकर महा ओना खातरा बाजार रे परसी जितकर महा को मनावदा माचेत को नोडे चाला को मेन कदिया आर को मेन कदिया एतोहब नेहर सेरे मेन खान ओना सेरेंगरी ना रहा हो मगे ठीक बन दिसैदा हापे से कटिंग सेरेंजो लगे हुयुतिया से बा जोहर जोहर बेदू चादा गोन बिड़ीद चला के ओला बिड़ीद ज्ञान चाचा
ese niño Biti, cetor cikeda. Halai nan paling orang kana. Ni tu orang satu. Oh, you satu kan tinya. Ya Biti, और होना को तो चेट कांता बा बेटी नुआ को तो मिचिल पताका कांतिया मिचिल पताका तीन परसी जितकर महाकना से ओनाते इन मचे नुआ को बेना को बेन का दिया ए बेटी ओना को तो ताहे न चलो ना दिकु पड़ा रे पूजे में ना पूजे में तिलान चला बांग आयो इन तो पूजे तो बन चला इन तो परसी जितकर महा मनावी चला अरे यो पड़ाया इन जो दिन परसी जितकर महा मना बन चला से तो माने तो अब क्या बांग हुआ बांगा बेटी ओना परसी जितकर महा मना दो चला तो है तमा इनी सत कना आमा लगन से तो में अरे है के तो में काम कना चेदिन चिकाया चेदिन चिकाया नोते इnya meeting kana पूजा एमते चला और इन जुदी परसी जितकर महा मना बन चला तो माने तो हम के बांग हुआ चेदिन चिकाया बांग बांग इनका पूजा तो बन चला इनका परसिजित कर्म माना नहीं चला है इनका परसिजित कर्म माना नहीं चला एमआई ओह मामा होयनी एयो चल बेटी हाय मामा तक के नहीं करना मामा तक हां है बेटी दूर मत दिन में मामा होय मत दूर में दादा ओय माई उड़ा खाना तीरी में ना डालना दादा सीता सीता के लिए यूट्यूब पे डाल हां बुरुल गारा को तीमियो बुरुल गारा को दादा उड़ा करे ना पाए बड़ा गया तो हे मई এখন তো হলে নপায় বাড়া গিয়া हर युवार बाबा की न पाई गया दादा হে মই এখন তো উকি রুকি নপায় বাড়া গিয়া হে মই है दादा আপি তো উকালে কামি না পিয়া अले हो ना पाई गया ना ले दादा अच्छा 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 दादा मैंने तो ये ले तो बाहर है ना আবিলি দে কদম লইলা होय ওরে বাপ রে আবিলি তো জমাই বা ওরা ওরা না কমি কাজ তোকে পায় সামনে ধরে কাজ তো यार भी आ रीरी ते जुआ बस है तो है भाई है दादा জামাই তো মই আটকারে কান তো কাও কানতে जावाय दादा तो बाजार से न करा अच्छा। हो चिकी बिटिया पूजे में ना तो ओ ओनाले तो ना सामग्री की नहीं चलाओ अच्छा करा अच्छा अच्छा दादा मैं जाना करूं मैं हो हूं तो है ना हाले तीरे बाजार से न करा आमा तो को दिशा तो बोलतो ना होय उन्मारा बिड़ायेंदो और पूजा में तीरे नहीं चला ओंडे दिना बीड़ो है तिना लइले ना तो दिशा तो बोलतो आने आज दौड़ जे रही को तो कथा बुझ में तीनटा ओना बाजार रे तमे भी तुम्हें भी আর ওনা দোষ কর্মা তো করে তবে ভিড় ওনা দেখুন দেরি কর না तेरी गोन হ্যাঁ দেখ সমসে না देन ও বানারি ওই গো এদা হ্যাঁ। হ্যাঁ আদো তিন মিনিট কেনা হে কিছু পর লাগনি বলা বলা হ্যাঁ এদা চন্দ্র মিনিট এদা জুট গিয়াছে এক না আমি বন্ধ হতার কথা না কথা বন্ধ হচ্ছে এদা
হ্যাঁ আদলি মিদা নাপাই বাড়া গেবেন তো হ্যাঁ এখন তো নাপাই বাড়া গেতো মানে আবেন কেউ কাল কাজ হ্যাঁ এদা হ্যাঁ লিও নি গলি তো নাপাই গে মিনা নি আচ্ছা 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 হ্যাঁ এদা হ্যাঁ হ্যাঁ আদলি মিদা হে ইউ বাবা হে আজি তো চেক কেনা কোয়া ছোট্টকে এখন তো নাপাই গিয়া গো ছোট্টকে নাপাই বাড়া গিয়া এদা হ্যাঁ আতো ডি বতর বতর মি হিরি গেলিnya বাঙ্গো বতন চিন হুগে মানুয়া বতন চিন হুগে মানু কেদা ব্যাপারটা নৌকা হয়ে পড়ে ওই কুমার মে কুড়া ওই স্কুল को छुट्टी हटाड़ गया आदो नातली मेदा चोन ये तो ना महतो कुमार तक लगी हिरी चुकु उनाते तो এদা হে কেনা বে নাপাই কেনা বে হে কুমাং ho ই বাবা রে আডি মারাং হুদান মাকরাম হারায়েন দো হানে হানে কটি কটি রিঙেলে মি मा हिरी को हो बाबे चला अंजला में कुमार में कोड़ा हो बाबे तो तड़ी आज के এদা হ্যাঁ নিয়া উত্তর বাং নিয়া সময় কে বাং सही के अबे तो समय के बाद कुला ताते तो ची दिली में ना एकदम दिन की হে একুমান মেন্দাñ ho নাপাই বাড়া গিয়াম তো একুমান মেন্দাñ ho আমদো নাপাই বাড়া গিয়া তো বাবা हो बेटा এই পিসা কি বলছে এ, তোমার পিসা বলছে পিসা কেমন আছো পিসা আমি খুব ভালো আছি খুব ভালো আছি একুমান হে আডি নাপাই ho হে তোমারি নাপাই কাজে সংগত মিঘরিতে মিলি এগো খুকাই না হেলে মিসে খুকাজে শুনো তা বুঝ কি বাংলাম তো চেনে মহাই দেখো আরে চেম হয়ে থাকো নেনে দেন দাদা তিন জি মুড়ি কিনে কেন জানাম ব্যবস্থা কিনা ও হ্যাঁ গো হ্যাঁ দিলা ওরা সেট দিলা হ্যাঁ চলো হে এদা হ্যাঁ মানে হে আজ লিঙ্গে যেকা ওনা রাচা করে ধুম গানা বরাবা হে ওড়া সে কে চলো চ চ চ চ। এ বেটা এসো হ্যাঁ বাবা বনু কি করছে একটু দেখে নি আচ্ছা আচ্ছা তাই দেখে নাও বাবা দেখে নাও হ্যাঁ এ বনু তোমার নাম কি নাম মানে ইᱧᱟᱜ nyutum oh Chiki Hasda ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ বনু তাহলে কোন ক্লাসে পড়ছো বনু class হ্যাঁ কোন ক্লাসে পড়ছো class মানে oh 7 রে আচ্ছা বনু এগুলো কি দাদা নয়া কদো মিছিল পতাকা কানা মিছিল পতাকা হে দাদা এটা এগুলো এটা কি জিনিস লিখেছে হিজি বিজি তো বাং দাদা নয়া তো সান্তাড়ি পাশে অলচিকি তো হবে না সাঁওতালি পড়ছি বলছি কি হ্যাঁ আমি তো বাংলা ইংরেজি হিন্দি এগুলো জানি বলছি কি এটা তো পড়াশোনা করছো নাকি হ্যাঁ আচ্ছা 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 তো বনু তাহলে কেমন পড়াশোনা হচ্ছে ভাগে তাহলে কেমন পড়াশোনা করেছো দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো হ্যাঁ আচ্ছা 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 বনু আচ্ছা বলো তো এ পৃথিবীতে কভাগ জল কভাগ স্থল আছে সে কি বলো এটা বলতে পারছো না ক্লাস সেভেনে পড়ছো কেমন পড়েছো ছি 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 খুব পাকি মেরেছো না আচ্ছা 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 হে বনু তোমাদের না ভূগোল সাবজেক্ট আছে এই ভূগোল থেকে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি হ্যাঁ আচ্ছা বলো তো বনু এ ভূগোলের ইংরেজি কি
এটা বলতে পারছে রে ছি 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 এ কেমন পড়াশোনা করছো এ বাবা রে খুব ফাঁকি মেরেছো না আচ্ছা 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 বুনু অঙ্কর থেকে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা বলো তো বুনু এ 12 5 কত হয় সে কি বুনু? এটা বলতে পারলে না ছি 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 এ কেমন পড়াশোনা করছে ছি 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 ও বাবা বাবা কে বলে একবার এসো না কি বাবা কোন যে পড়াশোনা করে ছি 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 ও বেটা কি হলো আর কি হলো দেখো না বাবা বুনো ক্লাস 7 এ পড়ে জিজ্ঞেস করলাম যে পৃথিবীতে কভার জল কবাস্ত সেটা বলতে পারলো না এ বাগনি এ দাদাची পেট গুলি মে বাবা করে করা মামা মানে আবার জানো ও জিজ্ঞেস করলাম যে ভূগোলের ইংরেজি কি সেটা পর্যন্ত বলতে পারলো না বাবা এ বাগনি নো হবে বেদে করা দাদা যে আবার জানো বাবা জিজ্ঞেস করলাম যে 12 পাঁচে কত সেটা পর্যন্ত বলতে পারলো না বাবা ছি বাগনি নো হবে বেদে করা হে বাগনি ওই ক্লাস 7 এ পড়া করা আর চিল का तो पढ़ा करा गो है हकी मारो बाबा हब ए जमाल जमाल हेरा बिसे तो কেতন হয়ে যাবো मेंटली भागने के लिए कल का पढ़ा है ना হে ভাগে তো পড়া নাই अरे भाले के पढ़ा कर हो आ जाता पड़ेगा प्रश्नों के लिए क्या होते ला पाएंगे के नाम पे तो भागे के पढ़ा कर नींद ली लेगा बिना जो मानो कूड़े मान कूड़े की तरह भाटी वाला पढ़ा कर जो कोई उधर बात में जिन दिन दिखाई ना मेंटली भागने के लिए ट्यूशन में लगा दिया দাদা টিউশনি মানে मेंटली प्राइवेट में लगा दिया सबा হে এদা ফুলকু প্রাইভেট মাস্টার কে বলেন নাম কাটবো अरे मुश्किल उकल ना चबेली दोनों तो ऊपर लेकर कथा में नहीं तो प्राइवेट मास्टर में भेजा मेरे को ऊपर सब्जेक्ट मास्टर बना को मसले बांग्ला अंग्रेजी अंक से इतिहास भूगोल मास्टर बना अरे टाका पैसा में लिखा लेकर उड़ा मास्टर की तरह पढ़ा कोई तू और अभी तो मास्टर बन गया मेरे को बस तो হে বাংলা দাদা হে ভগ্নপুরি বাং আবার উনি শান্তাল পারছি হে অরিজিনালি পড়া যাই না দাদা ओना থেকে চেনুকে বাজারে নিত্য রেলিং বুঝো না আচ্ছা আবিন মানে সান্তারে পারছো অলচিকি স্কুল হোস্টেল মিনা মেনতে সে পুতি পত মিনা সে মাস্টার মিলা কো মসলে में আর আবিন চিকেত में सब सान्तारी पारছো অলচিকি পড়াবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার প্রফেসর শিখে কাবে कभी का तू चेन होके बांधिवा ছি 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 अच्छा मास्टर लेबे तीन सान्तारी पारছো অলচিকি तो भगने गुड़ी पे पढ़ाई केना ओ कोया कथा लेकर में पढ़ाई केना হ্যাঁ দাদা उनको पारगना महल आतो तो कहे ना आर को लेट हो गया आर माचित को कमेंट केदा उन्नाते ओकर की पारगना महल ओकर की অলচিকি माचे उनको कैसे में क्या আর ভাই आप दूबी हो कभी होती सुदल बना तो सान्तारी पारছো दे उना भगने गुड़ी में पढ़ाई कर दादा माने उनको को लड़की दा आर जमा हुई लड़की दा नाते उनको होगा नहीं किया जमा हुई नहीं किया तो बाहर कर अरे इनके चिले घंटा करा दादा ये तो भी कितना कुली हम बगान को उनको कैसे भी जाओ ना दादा जलाबे कुमार में कोड़ा तीन बांग्ला मीडियम तो बड़ा करके तीन भाला रे जाट हुई अरे कॉलेज रे पास सेमेस्टर भर्ती करते कॉलेज रे मास्टर प्रोफेसर साधारण जाते को तीन इनको सुनो में ना कभी पाए और उना साथ लिखते रहे को मना कुना नहीं कभी पाए और अभी ना करे तो शांतारी पास অলচিকি भी जम की অলচিকি दादा नोआ शांताल परसी हे पढ़ा बदे जे चेन हो बांग हिवा से स्कूल कॉलेज मास्टर बन को हो ना दादा बड़ा बांग थंग नहीं दादा हाँ नित्य बन केते हे अलदिन बुझो दड़े का होय दादा हे एदा हे जहाँ तो जहाँ कम के हे मेंदन नहीं है के हे भग्न प्रति इधर का बेन आ राजा लगा ना बांग्ला परसी पढ़ा बिन दादा होय दादा बगनम कुदा आम के दिदरा एम आ राय दादा लका बांग्ला परिस्थिति के पढ़ा আছে बड़ा टाइम नुआ कथा मिल अच्छा आपने बड़े तीन भगलन गुड़ी
ক্লাস 7 রে পড়া উনি বাগা গুছাতে 3 দিন সময় লাগা যাবেন বাড়াই করা যত সো ए बेटी हे बेटी हो हे मेंदे बेटी हे आमदो मामा तिने जन्म बेटी আর আমদাল কা না বাংলা পরিচিতি পড়া দিবি বেটি बाबा ये तो मामा के साथ बाइक चला बांगा बेटी उनका तो बाको में ना कथा अंजुम होइसे ये तो बाइक चलाए मामा के हे साथ बांगा बेटी हे उनका तो मोटे मोटे बाका मिला बेटी मोटे मोटे बाका मिला बेटी हे आम दे बेटी मामा तो नहीं हे सेनो का बेटी और पढ़ाई तो मां ये तो मामा के साथ बाइक चला बांग्ला के साथ बाइक चला এ দিদি এ বাগরি চাম কথা তুমি हे बेटी हे बेटी मामा तकिन सब आम चला खान बाम चला हे बेटी चलो पूजा आम चला ले ये तो पूजा में बाइक चलाया हे ए बेटी हे मेंदे आमनी तुम हो पूजे समझले को करे बेटी हे बेटी तू आमी सब पूजा बाइक चला बाबा हे बेटी हे बेटी उनका तो बाको में ना बेटी चलो चलो बेटी पूजा आम बेटी चला तू चलो बेटी तू चलाया बा ए पूजा मत तू बेटी तू चलो बेटी पूजा आम चला चला लगना बेटी तू बाइक चला बाइक चला हे बेटी নিয়ে যাবে ये तो बाइक चला নিয়ে যাবে তো সান্তালি পরিচয় কিন্তু পড়া তো তুমি গিদরা বহকে বে জবাব করতে বেটি আবে কথা শুনে পাইলো हे बेटी ये काम करना आ मायू सब पूजे चलो तुम ये तो बाइक चला बाबा बेटी देख बेस्ती में काम करा पूजा आम चलो ये तो बाइक चलाया बाम चला इंडियन बाम चला बात है ना चलो वो चला लो बेटी चलो मन करना हे को तो ये तो बाइक चला जो ना हे जो में काम कर ए चला ऐसे किधर से चला लो ए चला लो बेटी तू ये तो बाइक चला नेता ही काम करा पूजा आम चला बाइक चलाया बाम चला इंडियन ए बेटी किधर बेटी तू ए चला बेटी तू हे को तो में काम करा ए चला बेटी तू चलो ऐसे किधर से इधर मत जा কথা যাবে বে বাচ্চা हे बेटी ভুলে গেছে मामा 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 अजय बाबा जो हे चेंज दम हे चेंज दे ये खमने वाला ये ओ तो हां मोबाइल तो खुल दे का खाने में मजा काम करा पूजा आम चला ये जो लगा पूजा में ये बोल ना पड़ा हे चला लो बेटी तू हे चला लो ये बात ना हे चला लो चला तू चला लो हे बेटी ini minum kelam puja mam telas ba he bam chala he bam chala jangan puja mam telas अरे बाबा कथा बाबा दो जहां का मेरा तुम चला तो और तक और चला
अच्छा चिकी बेटी उन खन ले कोयो काम या चेदा चेक खातिर ते बाम चलक कना माचित गंगे इन बाका चला जाएंगे अच्छा चिकी बेटी हिलन में चिकी बेटी बा कोरागा चिकी बेटी बा कोरागा चेदा बाको चला चोम कना चिकी बेटी माचित गंगे इन मीटिंग करा देखो बड़ा रे मुझे बिना अच्छा चिकी बेटी आलम रगा ओसे बा कोरागा चिकी बेटी बा कोरागा जला से बेटी नोड़ा कुड़ी तलम में अच्छा रुपए बाबू मैंने तो इन्होंने नाबालिका कुड़ी की तरह चेता नौका ना हाथ ए आम दो कोई कना इन मेन नु नाबालिका कुड़ी की तरह व्यवहार रे नाम दो कोई এই গুলো নে আম দো কোই কনা अरे इन मेन कना नु नाबालिका कुड़ी की तरह व्यवहार रे नाम दो कोई ভাই হ্যাঁ এই যে চিকি আর মামা কনা मैं काम दो कोई ओ कोई इन नुई जहा चिकी बिटी सांताड़ी परिस्थिति पढ़ा कना अरे नुकुरी नी माचेट कना ও আম তো সাঁতারে পার চল দিতে ভগলে গুলি পাহাড় করা हां हां आ तो चेक चिको का চিকাও করা ঠিক সাঁতারে পার চল দিতে ভগলে গুলি পাহাড় করা খেতে পুরো বহুত জমা কাটা ए नहीं या इन गदी या आम गदी चिकी बिटी तीन सांताड़ी बड़ी भाग गया जो चेक हवा दया है आज तो बढ़िया भी बसलो के दिया मैं तो तेला होगा अंदर ना लेकिन आम की गई এ ও বলা তো দূরের কথা হিসাব জুখা পর্যন্ত পাইদারে এ সাঁতারে পার চল দিতে লবণ হই না সাঁতারে পারছে পাড়া হচ্ছে দেখো মান হিওয়া ওরা অল দিকে পাড়া না এ হের দিকে কে হইওয়া এই বেহা जहां सतावते बंबड़िया ओ नवाते तलंगड़वा चले बेगरे इन बनबाया हां हां बंबड़िया এই স্কুল মাস্টার ভাই হইদারিয়া যথেষ্ট যথেষ্ট বাংলা মিডিয়াম থেকে টিউশন পড়া কো বলে আর গেলে তিন না লেরে তিন মেরেন কোরা গিয়ে তিন বাংলা মিডিয়াম তো পড়া দিলে ভালো রেজাল্ট হই কাতে এ কলেজে ফার্স্ট সেমিস্টারে ভর্তি কাতে কলেজের মাস্টার প্রফেসর সাঁতারের কাতে ওখানে কত শুনা মিয়া লোকে খবরে আর ওনা সাথে ইন্দিরার को मना করে লোকে খবরে আর আমি চিলি মাস্টার গ্রাম যা है কি বুকা মাস্টার হে লোকে হে বুকা গিয়া এই রূপে বাবু আচ্ছা সম্রা কথা কথা এই চল কামনে দাম হে মাস্টার এই আমি যে পাই কো গিয়া কি যে যা ভাগ যাবে হ্যাঁ কি না ভাগ যাবে কি আমি বানায়া আমি মানে সাঁতারে পড়ছি ওই দিকে স্কুল হোস্টেল মিলা না সে পথে পথা মেয়া সে মাস্টার বিনা কোয়া আর আমি চিকেট মাসক না ওটা সাঁতারে পড়ছি ওই দিকে পড়া তো কথা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার প্রফেসর কহিও হতে চিনি হবা কহিও एकदम হরে দিবে সাঁতারে পড়ছি ওই দিকে পড়া তো কথা হরে দিবে ভোরে না মাস্টার Yang banyak orang apa ni? Ekdom kiri kan? Ye kita am thil lo ba. Nang ekdom Hey, abin ro santari persito ini cikik temne kata jita. Hey, abin naya. ये संविधान 350 इधर गौ परिषद सचेतन होके कर बनाया ये लाभ मिलिया ये संविधान 350 इधर गौ परिषद सचेतन संते ओलो प्रजा कलया ये 300 कुड़ियाना गौ परिषद ओन सचेतन होके घर बना ओना संसदरी तो इतना सड़क ने तो जंकेट फिर तो गति संतारी परिषद ओल प्रजा कलया और मिलिया हे नु आब मिलिया ए अनि तो संतारी परिषद तो गूगल नेट रे सेलेक्ट तो तर्जुमा से अनुवाद कर ओना को मिलिया चले मेजर ये चाकरी में चाकरी बाकरी ये यही सारे संधि मोटे पानी पटला कम थिया एठन तो संताड़ी परिस्थिति लोग करते तो हिडी बांधे स्कूल मचेत करया और होई लेकिन बेहतर को मचेत प्रोफेसर करे ये नेट सेट एसएससी पीएचडी सनम डिग्री संताड़ी ते अंदर करया बाबू बढ़िया हे आदमी बढ़िया बकुड़ा यूनिवर्सिटी का था
এই অঞ্চল কর্মকার ফটে বাবু এই বিট্টু সাকু কো মচে দোকানে নুকো সরকনা ওরা বলতো তো কথা ভাইয়া আর মনে বড় পুরো ইউবি सकतिया এই শ্রীপতি টুকু প্রতি মানুষ কো মচে দোকানে নুকো কো প্রফেসর কনা না কথা ভাইয়া হে ওনা সুমুক চলা এক হাতরে তুরুক করে যাবে তুরুক করে এই সাবানার হমান উনি সন্তানিত মচে দোকানে উনি প্রফেসর কনা না ভাইয়া হে নো আবুন ভাইয়া নো সন্তানি পাশে 100 में পুরবেন আপরে দ্রৌপদী মুর্মুয়া উনি ওরা উঠাও সারি কি নাই ওরা সাথে ডাক টিকিট সাথে সারক মুদ্রা ওটা হয় উঠাও সারি কি দা বাবুন ভাইয়া হে বলেন না শান্তাড়ি পাশে ওকই পকড় করতে তো হলো হারাপুর কান क्या হে বাবুন ভাইয়া হে হানে হিনান কোন রেল রোকতিয়া হে ডাহার জগতিয়া হে কলকাতা রে নিবাস পড়ে মিঠুন ধতিয়া ऐसे क्या ऐसे माझी पारकना बोल ये माझे से सनम गत गाँव तको ये तो ना परसे चिकी आई चितुने ये तागोला का मेरा ओय मंका नोचती ते हेवड़ा परसुम अखरा ओलची की गुरुगोल की सिर चलता है नो अरे साइड साइड में पर में रा गुरुगोल के आज तक मु वारे पूरे लेते मुझे की चर्चा पर चलना कितने गुरु मुटलेदा अरे देश के सुना सुनेदा मेंटल आप लगे खत्म का कांचन करते थे क्या आप लगे खत्म का कांचन करते थे क्या आप लगे खत्म का कांचन करते थे क्या ये गुरु को क्या आज को वो बाहर पूरे लेते आम में टंगती रहे कि छी 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 अब कबू हेर या तो डाडी हारा क्यों बुझौता अरे ये तो कौन परसु धर्म मंदिर की तो खरच का हरक कन तो बंग वाह ओकरे गुण गतम तो आधे सबन कत सबम दड़ा कन बंग ओकुर जाहिर काडर बंगा बुरु दवसु तो ओकुर निलमण तो बंगा तो बिया से जते को हो हो जिदम अरे बोगा को तो गोइन निंदे बोगा को तो सानाम के कोसमना अपन अपिन को सेबक को आबरेंदो आबलिका कातिर আর উনপুরেন্দ্র উনকো को सेबक को আর অনবন্ত দিন ওকে দীর্ঘবুন্দা ওকে কালবুন্দা ওকে শেষবুন্দা মোবাইল করতে ঝড় পাই বাং আরে পুরুষ জনগণ মানব পুরুষ শুনিয়া করেন আরে পার চন্দ্র গিদ্রে খবর কত চলবে কেন নজতে সকাল লাগি তিরাক করে উঠু কথা আমার জন্য হারাম তোমাকে তিরু হয়ে গেছে আমাকে যেতে বলতো মা আমাকে ছাড়া বলতো মা আমাকে ধরা বলতো মা আমাকে রাগ বলতো মা আমার জন্য আঙ্কে भैया हम तो कल के गच्चन कर भैया भैया आमिर बहुया उन्हें पर से पूछे को क्या कर मदद हुई ये आमिर उड़ाए ना यार उन्हें पर से छोड़ा मुझे क्यों मदद हुई 6 रुपए को 6 अमर तो आजकल ज्ञान भी बात बहुत को तो मैंने समझ मदद हुई 6 रुपए को 6 चले लेकिन আমরেন কুদরে বাংলা পারসিতে পড়া করতে বিশাল দিকে দিবে না করতে বাং ওকো দেখি সিনিয়ে লেগে কল কাম সচে সিনো দিয়া দেখি নিয়ে লাগাম তবা আচ্ছা বাবু মেনে দিয়ে আমার নিতুম ছিল macet dong ke
হেরি গিদরে সান্তাল তে বারো দরিয়া ইয়াছি দাবুর সন্তান এখানে সন্তান রড়ানো করে হে না তুমি লেকচার দাও ফুটে নাই বাংলা পরিষদ প্রাগত সাল কিল দিমরা বাং পাকু তুকার ভাই দরিয়া আচ্ছা বাবু এসো তো আচ্ছা বাবু বলছি তোমার নাম কি? আমার নাম প্রকাশ হেমব্র। বাহ, কোন ক্লাসে পড়ো? আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ি। বাহ, খুব ভালো। আচ্ছা বাবু বলছি বাঙালি মনীষীদের নাম জানো? জানি তো, বলো দেখি। এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এগুলো তো সব জানি। আচ্ছা 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 বাঙালিদের দেবতা ঠাকুরের নাম জানো? জানি তো, বলো দেখি। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, এগুলো সব জানি। বাহ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কালচারাল নাচ গান জানো? হ্যাঁ, বলো দেখি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত, নজরুল গীতি, লোকগীতি, এগুলো তো সব জানা আছে। আচ্ছা 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 এই তো দেখছি সবই জানো। আচ্ছা বাবু বলছি সাঁওতালি মনীষীদের নাম জানো? সাঁওতালিদের সাংস্কৃতিক কালচারাল নাচ গান জানো? সাঁওতালিদের দেবতা ঠাকুরের নাম জানো? আচ্ছা তুমি সাঁওতালিতে কথা বলতে পারো? चले भैया हे आमरे गिदरे जले में आमरे गिदरिया ये संतान कना संतान रोड़ा ला मुझे तरीका दिया ये नो तो फुटे नहीं था बांग्ला परिस्थिति पड़ा तो साल दिगो तुझे बनाओ को बांग बाकू तो का नोटे पे मैं का चिक्की बिटी की बाजार है कना बांग अच्छा बेटी गलासी बेटी नोटे ही लेनी अच्छा चिक्की बिटी चेट को उनका को खुली ले में मामले दड़ का दो माचेत गंके लय तो लगे इन दो झतो प्रश्न ना तेला तुम बड़ाया मेनखान माचेत गंके इन दो परसी चितकर महामना बाको चला चको तेरा की तो बाय मैन का ओ हो अच्छा 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 हां तो चेट को खुली ले में माचेत गंके कुलिल दिना को जे धरते रे तीन हटिंग दा और तीन हटिंग घुटो गया माचेत गंके नुआन ना तेला में तुम बड़ाएगी धरती रे तो पे हटिंग दा और मी हटिंग तो घुटो गया वाह ओ तो ची আর চিট को चुम আরে কুলিল দিনা ভূগোল না ইংরেজি চে মাচেত গংকে নুয়ান না তেলা হতুন বড়ায়া ভূগোল না ইংরেজি তো ওখানে জিওগ্রাফি वाह आटे ना पाची की बिटी আর हो चिट को चुम আরে কুলিল দিনা 12 পাঁচে দিনা মাচেত গংকে 12 পাঁচে মা 60 वाह ना ओ तो चिकी बिटी आडी ना पाची की बिटी आडी ना पाच चले भाई हां आया चिकी बिटी जब चिकी बिटी आया जाति सावतान ना है बड़ा और तू तो मुझसे ना बड़े हे आप क्यों संतान का संतान बड़ा मुझे दिखा दिया हे तो लेक्चर तो बांग्ला पर से तो प्राप्त से दिल में बड़ा बांग वाह तो अच्छा बाबू ऐसे तुम তুমি তো সাঁওতাল পরিবারে ছিলে না? আচ্ছা সাঁওতাল হয়ে সাঁওতালদের মনীষীদের নাম জানো না? আরে সাঁওতালদের দেবতা ঠাকুরের নাম জানো না? আরে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক কালচারাল নাচ গান জানো না? সে কি বাবু তুমি সাঁওতাল হয়ে আরে সাঁওতালি তো কথা পর্যন্ত বলতে পারছো না সে তুমি কেমন সে जन्म रह गए भूल के चचहारा
আমার মাতৃভাষা থেকে আমার কণ্ঠ থেকে বেটা এর জন্য তুমি নাই আমার থেকে बेटा তুমি যদি আমার মাতৃভাষাটাকে শিখিয়ে দিতে, আমাদের কালচারটাকে জানিয়ে দিতে, তাহলে যেভাবে তোমাকে আমাকে বলেছে এই জন্য তুমি নাই আমার আমি অনেক বড় ভুল করেছি বেটা আমি অনেক বাচ্চার গঙ্গে বাচ্চার গঙ্গে हम जिले निकट में बड़ी प्यारा कथा बच्चन को के लगने के जितना निकट में बड़ी प्यारा कथा बच्चन को के बच्चन को के बच्चन को के तबे बच्चन को के ड्रामो सांतारी पंसी लगी दिसम चर्चा लगी इन कॉलेज में मत लोगे इन कॉलेज मामा हरी यूनिट की तरह सांतारी पर सियोरची की दिन पढ़ा दिया वचन को के इन घर वचन को के वचन को के আমি দাদা ঠিক নেই না ধরে ঘরে কবি কা वचन को के মাছের গঙ্গে মাছের গঙ্গে বাবুস জানে কি জিরার পারন কে আমি মাছের গঙ্গে চেকে বিটে ডাল তল কে দেয়া মাছের গঙ্গে এই তবে কথা ইমাম কেন মাছের গঙ্গে এই তুই চলা তো por se buka bertu bai se buka macir gangge abu santal par se buka bertu se buka macir gangge macir gangge jor ke tu hera kara macir gangge तो कोई के मान करे लुई जहां चिकबड़ी सांताड़ी परसी ते पढ़ा कनाई मैं पढ़ा रस का मना पे प्रचार करते हैं इके खानदा चीकी बिटी के इके भी
Mangaya. बेटी Manga mama. Bukan kata tu. Ala pengen. Tidak, santan. Bersedih, perhatian. बेटी बेटी बाला और चल के तेरे बाप हां तुझे सोला मेरे कलम बेटी ना मैं कलम बेटी ला बेटी दिला क्या कलम दिला Mangaya ma. Oh kan kata tu. Ala mina. Itu amen kita nak Kan kata tu baku. Ayu babawa kata tu kau aji. Ayu baba bikin hidup kena cewek boka. Una tinggal kamu. Tu am tu ayu babawa kata tu aja. दिला बेटी दिला क्या कलम दिला हती-हती में बेटी हमको से संताली परिस्थिति के पढ़ा बेटी और संताली परिस्थिति पढ़ा के थे आधी मेरा घर मिलाती ना बेटी आधी मेरा घर मिलाती আমি ভাবছি যে রাখা বলি না বেটি तीनों दिन बेटी तीनों दिन में बेटी ये तेज बेटी ये कातान लोग ना बेटी ये कातान लोग ना हाथों हाथों ना बांग्ला पढ़ी तो पढ़ पढ़ाने बेटी पढ़ पढ़ाने हमने बेटी ना अब शांतार बसी और डिग्री पढ़ने बेटी और डिग्री पढ़ा चलिए होई बेटी बेटी हम दोनों शांतारे पर शॉल चिकी के पढ़ा तीज में हो और चिकी के पढ़ा तीज में साबास चिकी बेटी साबास सारी के चिकी बेटी आमा कमी कसनी तीस दुनिया कते बांग अडी रस कर गडप न्याट करेदा Macet gong. सारी के चिकी बेटी हम एक टंग तीर लही कते
no parsi ciki cita nuno sibil nuno dular Macet gongke. sari ke ciki bitu ha bu judi sanam santar no parsi ciki boku sibil kya ente khan abu to adi bo marang ko macet gongki he abu to adi bo kisar ko macet gongki koy hak onate guru gongke mene kada hai जाना माई लेंगे रहो उनके जो है macet gongki जाना मर तो निधन रहो उनते के मारा भाई मैंने कहा ऑल मिना तमा रोड मिना तमा धर्म मिना तमा आम को मिना macet gongki ऑले आदले रे रोडे आदले रे धर्म में आदले रे आम को बात macet gongki हम तो रुबिना गुरु मैंने कहा आयु आरंग तो आयु तो आसमान hai tu asman आर अब को टिंदो ना बिछाना बोतो Macet macet gongki আর হলোতে পারসি সরসি ডক্টর শ্রুতি কুমার চট্টোপাধ্যায় নেবেন কেন জানাম পারসিতে এসেছে তো আডি আলগাওয়া আডি সরলা macet জানাতে তো সেচে রে না কোনো জাঙ্গে সে ভাগ্য বাংতা macet gongki বইহা hoi macet gongki আবার রোড তো ভঙ্গা রোড কেন pongkar orang tanah হাবা পারসি চিকি তো ভঙ্গা ইমতান betul kan আরে আর কিশোর পারসি কেন kisah parsi kan অস্ট্রো এসিডি পারসি খারুনা মুন্ডারি সাকা কোন হেয়া কান নো সান্তারি পারসি santai parsi hari parsi এনে সিরি লাই লাকচার কোন হো নো পারসি চিকি কে হিপ কেন মারাং ধন বইহা macet gongki ওনাতে মেন্ডা দেলা আবু সানাম কোতে নো পারসি চিকি বো হার পুরিয়া macet gongki যতন জগাও অমন পটকচ্চ বিলি হচয়া oh macet gongki sanam hokoba haraburia sanam hokoba haraburia বইহা hoi macet gongki ওনাতে চেন মেমেন সানেন কেন jenis macet gongki सिली बेराना संतारा चिकी बांगे तहन सारी एरे जी की सिली बेराना संतारा चिकी बांगे तहन सारी एरे जी की संतार परसी लगी नोआ चिकी उरुई रहली दा चिकी संतार परसी लगी नोआ चिकी Jai